वक्त वकला तहरीक के हवाले से वकला इकट्ठे हो गए हैं। लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, क्या स्ट्रेटजी है? आज तो बहुत बड़ी तादाद में वकला जमा हो गए हैं, लगता है अब बिल आखिर आप लोगों ने फैसला कर लिया है सड़कों पर आने का। दमादम मस्त कलंदर का वकला तहरीक शुरू हो चुकी है, बताइएगा क्या निकात है, कब से निकल रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी, कहाँ कहाँ पर आएंगे और कहाँ पर इकट्ठे होंगे? देखें, ये तसलसल है जो हमने शुरुआत की थी। आपको याद होगा फ्लैटीज़ होटल से मैंने और एतजाज़ ने शुरू किया था और उसकी बीच में ज़ाहिर है गैप पड़ गया, कुछ यकीनी बात है, लेकिन फिस्तायत अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अदलिया को मुनहज़िम कर दिया गया है। 26वीं तरमीम के बाद जो ग़ुलामी में ले ली गई है, एक सतून को जो है बिल्कुल वो आइन में से उसको निकाल बाहर फेंक दिया गया है। तो ऐसे में यकीनी बात है कि काले कोट का वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ गया है। आपकी अगर इंसाफ नहीं मुयसर आएगा तो फिर निज़ाम अदल का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर वकील की वकालत का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सारे वकला का एक इज्तिमाई ऐसा मसाला है कि इस पर बहुत ज़्यादा हमें यकजा होना पड़ेगा। अब आप देखें कि जिस मुल्क में यानी मुनसिफ जो है, मुनसिफ ख़ुद इंसाफ के मुतलाशी हो जाए। आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं और पहुंचे हैं, और उनकी जो है पिटिशन्स को वो जो है एंटरटेन नहीं किया जा रहा, ऑफिस ऑब्जेक्शन लगा के। इसका मतलब है वो हाई कोर्ट के जज साहिबान जो सारे मराहिल से गुजरने के बाद जब जज बनते हैं और उनका तजर्बा भी इतना ज़्यादा है, अब उनको जो है आज जो जहांगीरी साहब ने सिंध हाई कोर्ट के जज साहिबान के सामने बेंच में खड़े होकर जो बात की है कि मुझे सज़ा मिल रही है इंसाफ देने की, और इसलिए उसका मतलब ये है कि बाकी 5 जज साहिबान ने भी जो लिखा है कि हमारे भी सर्वेलेंस में रखे जा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे बताएं कि अगर उनके कार्य फ़राइज़ में मनसबी में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। खोसा साहब, इससे पहले भी आप लोग 2007 में भी हमने देखा कि वकला तहरीक निकाली गई थी। अब की बार जो तहरीक होगी उसका क्या कोई एक नए वे के साथ आप लोग आएंगे? क्योंकि वकला बाहर सड़कों पर निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आएगा, और अगर आएगा तो कब आएगा, कितनी बड़ी तादाद में आप लोग होंगे, क्या स्ट्रेटजी है? देखें, अभी हम अगला जो है अगले ही हफ्ते में हम लाहौर बहुत बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं। ये तो राउंड टेबल था ना, वो एक बिल्कुल होगा, और उसके कॉन्फ्रेंस या उसकी जो कन्वेंशन के बाद जो है फिर वो जो वहाँ फ़ैसला होगा। अभी मैं नहीं बताना चाहता कि हम आगे क्या करेंगे, लेकिन उस बड़े कन्वेंशन में ज़ाहिर है कि बड़े फ़ैसले भी होते हैं, और फिर जो है तहरीक जो हमने आज पेश किए हैं खद खाल, उसके क्या क्या है? हाँ बताएं। उसका तरीका यही है कि मोबिलाइज़ करके हम बिल्कुल आपने शायद एतजाज़ हासिल की, उसका मंतहा नहीं समझा कि एक दफ़ा तो जज साहिबान बिल्कुल जो है वो ना मानने पर और पटिशन, लेकिन जब 26 घंटे का वो जुलूस निकला तो उसके बाद उनका बिल्कुल एटीट्यूड ही बदला हुआ था। तो जजेस को भी, इंडिपेंडेंट जजेस को वकला की हिमायत उनको चाहिए, अवाम की उनको तायीद। और आप लोगों की इस तहरीक को क्या वकला की हिमायत हासिल है? तमाम तर पाकिस्तान की बार काउंसिल्स की आप लोगों को इसमें उनकी रजामंदी शामिल है इस तहरीक में? देखें, हर प्रोफेशनल की रजामंदी शामिल है। अब जो मफाद परस्त या मफाद याफ्ता तबका है, अगर उनको आप देखें तो उनके ख़िलाफ़ आम वकील के अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत पाई जाती है, और वो अगर कोई किसी लालच की वजह से वो हुकूमत के साथ हैं तो आम वकीलों को तो जाहिर है कि आप अकोमोडेट, लाखों की तादाद में हमारे वकला हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो ये डेट वगैरह कब तक आ रही है? वकला तहरीक जिस दिन जैसे आपको जलसा होता है या कोई धरना होता है तो डेट अनाउंस की जाती है कि फ़लाँ तारीख को सब ने निकलना है, तो आप लोग की डेट वगैरह कब तक आ रही है? नेक्स्ट वीक का, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कन्वेंशन हो रहा है लॉयर्स का लाहौर में बहुत बड़ा, और वहाँ से जो है आप शुरुआत देखेंगे इसकी। आज तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना, इसमें तो आज हमने जो है वो एक पूरा इहाता किया है। में फिर आप लोग इस्लामाबाद का रुख भी करेंगे?
دیکھیں لانگ مارچ کی صورت میں ہم پہلے لاہور کر رہے ہیں, اس کے بعد پشاور کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے کراچی کر رہے ہیں, اور پھر کوئٹہ کر رہے ہیں. مطالبات ہر ہفتے تقریباً انشاءاللہ یہ کیا ہوگا. مطالبات ہیں آپ لوگوں کے؟ مطالبات ہمارے تو ظاہر ہے یہی ہیں کہ عدلیہ جو ہے آزاد عدلیہ ہی 26ویں ترمیم کو جو ہے رول ختم کیا جائے اور فل کورٹ سنے, اور وہ کورٹ جو 26ویں ترمیم والے دن جو ہے جو سپریم کورٹ سی فل وہ عدالت سنے, وہ کیس کو فیصلہ کرے, کیونکہ 26ویں ترمیم کو کالعدم قرار دینے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہچکچاہٹ ہو سکتی ہے فل سپریم کورٹ میں, اس لیے کہ یہ گرانڈ نارم کو ہٹ کرتی ہے. اچھا لطیف کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ چاروں صوبوں کے وکلا جو ہیں وہ ایک پیج پہ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, سندھ جائیں گے, بلوچستان جائیں گے, کے پی جائیں گے, پنجاب جائیں گے, اور ان سب کو ایک چھتری کے نیچے اکٹھا تو کرنا ہے. اس کا مطلب ہے آپ لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں اور شرح دستور کے اوپر کالا کوٹ نکلے گا, سپریم کورٹ کے باہر کالا کوٹ بیٹھے گا, یا پھر یہ جو آپ جو عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں, کیا یہ عدلیہ آزاد ہونا چاہتا بھی ہے؟ آپ تو آزادی کے لیے بڑے نعرے لگا رہے ہیں. وہ پہلا سوال یہی ہے کہ چاروں صوبوں سے وکلا اسلام آباد کا رخ کریں گے, یہیں بیٹھیں گے جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوتی, ججز آزاد نہیں ہوتے, آئین کی بحالی نہیں ہوتی. جب وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے ہیں, وکلا ان کے کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو مکے دکھاتا تھا جنرل پرویز مشرف خش و خاص آگ کی طرح بہہ گیا, اور ججز کا ایٹیٹیوڈ بھی بالکل بدل گیا. سو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جب ہماری یہ موومنٹ نے جس طرح مومنٹم پک کرے گی, یہ جس طرح سے بڑھے گی, جس طرح سے لوگ جو ہے انشاءاللہ اس کے حق میں آئیں گے, اور ہم سول سوسائٹی کو بھی شامل کریں گے. آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے میڈیا کو انوالو کیا اس میں, جو ہے ہماری جرنلسٹ برادری, ہمارے صحافی بھائی جو ہیں وہ انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ گریونسز دیے, اور ہم نے اس کو بھرپور انداز سے تائید کیا, اپنے قرارداد کا بھی جو ہے حصہ بنایا ہے. اس لیے کہ آپ لوگ 2-2.5 سالوں سے اس تحریک کے بارے میں کہہ رہے تھے, میڈیا کے اوپر بھی باتیں چل رہی تھی, لیکن عملی طور پہ ہم نے نہیں دیکھا. آج آپ نے عملی طور پہ یہاں پہ گول میز کانفرنس, آئین بچاؤ, عدلیہ بچاؤ, میڈیا بچاؤ کی تحریک کا آغاز باقاعدہ کر دیا ہے. تو یہ تحریک صرف میڈیا ٹاکس کی حد تک رہے گی یا پریکٹس جو ہے شرح دستور پہ نظر آئے گی؟ نہیں, پاکستان بچاؤ بھی ہے. آپ چھوڑ گئے پاکستان بھی, دھرتی ماں بھی جو ہے چکولے کھا رہی ہے. تو ہم نے جو ہے یہ ٹوٹیلٹی میں, اس لیے کہ ایک ایشو پر ہم نے نہیں رکھا ہے اس کو معید. جس طرح افتخار چودھری کا صرف اس کی بحالی مقصود نہیں تھی, بلکہ آئین کی بحالی تھی, جمہوریت کی بحالی تھی, بنیادی حقوق کی بحالی تھی. اب بھی اس میں آپ دیکھیں تو ہم نے عوام کو جو ہے باور کروانا ہے کہ عوام ہی کی جو ہے فلاح و بہبود اسی میں مضمر ہے. عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی اس میں شامل ہے وکلا تحریک؟ دیکھیں اس میں جو ہے سارے اسیران جو ہے سیاسی اسیران ہیں, ان کی مخلصی ہے. جب آپ قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کی بات کرتے ہو, آئین پر عملداری کی بات کرتے ہو, تو پھر لا محالہ جو سیاسی اسیران ہیں ان کو, اور اسی طرح جو دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے